वेलकम टू एके पाठशाला पिला माने तुम नवम श्रेणी जो वार्षिक परीक्षा हेब तार फास्ट लैंग्वेज ओडिया बा एमएल सब्जेक्टिव प्रश्नपत्र जो सरलार्थ सब आसे ये भिडियो आम आलोचना करिया बछा बछा सरलार्थ जोटा कि बारंबार परीक्षा आसी ए वर्ष आसीबो। तेज सबुठ इम्पोर्टाट सरलार्थ मुझे रखी तुम पिला माने निहाती भिडियो शेष जाए देख और चैनल को सब्सक्राइब कर रख। तो ये भिडियो आम आलोचना करवा तुम नवम श्रेणी जो वार्षिक परीक्षा हे तार फास्ट लैंग्वेज ओडियार बछा बछा सरलार्थ प्रश्न जोटा कि प्रति वर्ष तुम परीक्षा आसी ये प्रश्न गुड़ा तुम भलसे अभ्यास करदे तुम परीक्षा निहाती भल हे। तो पे मैंने मुझे अल्प किसी सरलार्थ रखी बछा बछा जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न। फास्ट तुम रखी कि जोटा कि जीवन बिहुने जेन्हे झस राजा बिना जेन्हे ग्राम देश ये जो सरलार्थ रही एटा कौन आपको कौन लिख ये प्रश्न बारंबार तुम आसे एमती लिख कि जीवन डट 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 ग्राम देश। आलोच्य कवितांशटी कवि भक्तचरण दासଙ୍କ विरचित मथुरा मंगल काव्यरू आनीत काहा मुख अनाई बंशी भी कवितार अंशविशेष अटे। तो पे मैंने ये सरलार्थ तुम काहा मुख अनाई बंशी जो पद व्यवहार रही कविताटी तार भितर ये सरलार्थटी आसी जे कौन ना जीवन बिहुने जेन्हे जस राजा बिना जेन्हे ग्राम देश। तेज उत्तर तुम ये लिख कि एठारे कवि एकमात्र पुत्र श्रीकृष्ण मथुरा गमन में विव्रत हो पड़ता स्नेहमय माता जशोदा मातृसुलभ जंत दुर्बलता उपर आलोकपात कर लीलामय श्रीकृष्ण 8 वर्षर ब्रजधाम लीलार अवधि परिपूर्ण होती। धनुयात्रा करने मामू कंसंग निमंत्रण मंत्री अक्रूर रथ धरी गोपदाण्डरे अपेक्षामाण पिता गोपपति नंद राजा राजा देश को शिरोधार्य करी पुत्रर मथुरा गमन पर कर्तव्यरत रही। समग्र ब्रजधाम कृष्णकर विच्छेद को आख्या राणी शोकाकल परिवेश गंभीर हो उठी। सबठार बड़ी मर्मन्तुद थिला माता जशोदांकर भग्न हृदयर करुण व्यथा एकमात्र पुत्र विच्छेद को सह्य करने से निजक अत्यंत असहाय मन कर मातृसुलभ जंत वात्सल्य ममतार से शोकाकुला और भूलंठी था। ये भावे तुम्हें सरलार्थ लिख जे जीवन बिहुने जेने झस जीवन अर्थ पानी बिना जो झस कहले माछ को बुझाए माछ से कहे राजा बिना जेने ग्राम देश माने राजा बिना जमीती ग्राम। तो सेमती जदि श्रीकृष्ण कौन ना तुम माँ को छाड़ी जाऊँच कौटी धनुयात्रा कर देखापी तो तांकर अनुपस्थिति को माँ सह्य करना ही सरलार्थर मर्म। तो एतिक ही तुम लिख पे सबुठ मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न ये तुम बहु थर ये प्रश्न आसी प्राय प्रति वर्ष ये प्रश्न ही आसे सरलार्थ भाव में। नेक्स्ट देखिए कौन इम्पोर्टाट सरलार्थ तुम रखी मु नेक्स्ट सेकेंड सरलार्थ पिला तुम रखी कोटा कि पद्म कवितारू कौन ना कलुष पंके मुहि केड़े मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन। पे प्रति वर्ष जो प्रश्न गुड़ा आसे बारंबार से ही प्रश्न गुड़ तुमको मुझे प्राक्ट दूसरी। तो सबुठू मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न निहाती यही सब सरलार्थ तुम आसीज परीक्षा साहित्य परीक्षा कौन कही कलुष पंखे मुहि केड़े मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन कलुष डट 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 नलिन लिख कौन लिख कि संस्कृत पद्यांशटे पद्म शीर्षक कवितार आनीति आसी। तो आलोच्य प्रसंग में भक्त कवि मधुसूदन राव पद्म निकट में निजर न्यूनता प्रकाश कर कवि विचार में पद्म सर्वसौंदर्यर अधिकारी पद्मर श्रेष्ठता वर्णना करने सहित से ता निकट सत्य शिव सुंदर संधान कर पद्मर पवित्रता निकट निजक कलुषित विचार करी से ता सहित समान हो पारे ना बोली आत्मग्लानी प्रकाश कर कलुष पंकरे निमग्न कवि चेतनार पद्मर मोहनता एठार प्रतिपादित होइछि। तेबे प्रसंगटी कौन ना यथार्थ प्रणिधान एतिक लिख सरलार्थ। तापर कौन मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन रही पिलाए 3 नंबर तुम रखी जोटा कि तुम माटीर मनीष कवितार आसी कौन ना जंत्र तले तो पराण नाहिरे मरणर तही घर दिन राति तहु विचार कुहेली हेउ अच्छे उथल। ये प्रश्न आर वर्ष तुम आसीला प्राय प्रति वर्ष ये प्रश्न आसे। तो जंत्र डट 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 एमती लिख संस्कृत पद्यांशटी माटीर मनीष शीर्षक कवितार आनीत आलोच्य प्रसंग में कवि राधामोहन गणनायक जंत्र को चिता सहित तुलना करिसेंती। माटी मार संतान मनीष माटीर महक को भूली जाए जंत्र मुहर पड़िथार कवि क्षोभ प्रकाश करिसेंती। जंत्र तले जीवन नाही सेठार मरण घर करी रही एवं दिन राति
ଚିତାର କୁହେଳି ଉଠୁଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆଗାମୀ ସମୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଣିଷ ମାଟି ମନସ୍କ ହେବାକୁ କବି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବତାକୁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ମାଟିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତୁମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରଳାର୍ଥ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାକୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳାର୍ଥ ନବମର ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ବାର୍ଷିକ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାକୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଓ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ, ଏମିତି ତୁମେ ସରଳାର୍ଥ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଠିକ୍ କଥା ହିଁ ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି କି ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ତୁମର ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ। ଏମିତି ଲେଖିବ କ'ଣ ନା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ଭାଷା, ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଏକତାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ଯାଏ ଜୀବିତ ରହିଅଛି। ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଥା ବା ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ କ'ଣ, ଭାଷା। ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ଇଏ ହେଠି ତୁମର ସରଳାର୍ଥ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତୁମେ ଭଲସେ ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସରଳାର୍ଥ ନେଇ ସବୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବଛା ବଛା ସରଳାର୍ଥ ଭିତରୁ 6 ନମ୍ବରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବାମନର ହାତ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଖିକି ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିବି କିପରି। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଖିକି ... ଏମିତି ଲେଖି ବୁଝିବି କିପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖକ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବାମନର ହାତ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି ବା ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିପରି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ ତାହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୂର ଗଗନରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପଶ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ଖର୍ବକାୟ ବାମନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ବାଦ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଲେଖକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷରୁ ଓହରି ଯାଇ ନଥିଲେ। ଦୂର ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବାମନକୁ ସମୋହିତ କଲା ପରି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଧାବମାନ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାହାର ଦୂରତ୍ୱର ବ୍ୟବଧାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। 7 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ରଖିଛି। 7 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ ଆଜି ଯେ ବନ୍ଧୁତା ସନେ କାଲି ସେ ଅରାତି ପାଲଟିବେ। ବାଘର ଘରେ ମିରିଗର ନାଟ ଲାଗିଥିବ ତୁମେ ଆମେ ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁ ଜଳକା ବନି ଚାହିଁଥିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବହୁବାର ଆସିଛି ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ। କ'ଣ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରତାରକ ବନ୍ଧୁତାର ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁତା କାମର ପିଆରା। ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ଯାଏ ଲୋକେ ବନ୍ଧୁତାର ବାହାନା କରି ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ପଦବୀରୁ ଖସିଯିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବ। ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯିବେ। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗର ନାଟ ଚାଲିବ। କେବଳ ଜଳକା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କ'ଣ ନା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତ ଇଏ ସବୁଠୁ ମଧ୍ୟ
इम्पोर्टाट सरलार्थ। तो पे आम आलोचना करछे तुम नवम श्रेणी बोर्ड बा जो वार्षिक परीक्षा हुए तार साहित्य प्रश्न कौन सब सरलार्थ आसबार पॉसिबिलिटी बा सबुठ गुरुत्वपूर्ण सरलार्थ आम आलोचना करछे। यही सरलार्थ तुम आसो तो भलसे अभ्यास कर। नेक्स्ट तुम 8 नंबर सरलार्थ कौन अच्छी ज्ञान बिना शक्ति जपरी पाशविक शक्तिर रूप नहीं पारे शक्ति बिना ज्ञान सेपरी परिहासर सामग्री हो पारे। शक्ति ज्ञान जो प्रबंध रही तुम नवम श्रेणी से आसी तो लिख संक्षिप्त गद्यांशटी शक्ति ज्ञान शीर्ष प्रबंध गृहीत आलोच्य प्रसंग में प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा शक्ति ज्ञान महत्व वर्णना कर। भारतीय परंपरा दुर्बलता रक्षा करने सदाबले मानविक धर्म हो आसी मात्र शक्तिर आहरण और संचय निमित्त मैंने केवे वितस्पृह होना। ज्ञानकारिमा जेते थिले भी शक्तिहीन ज्ञान को कहीं सम्मान दियंती नहीं। विश्वामित्र शक्तिमान थिले मात्र ज्ञानवान नथिले से ज्ञानर अधिकारी होगा पर आउ अस्त्र धारण करना। महात्मा गांधी थिले एवं नीतिर परिपोषक तांको मतरे जड़े सबल व्यक्ति व जाति केवल अहिंसा नीति अनुसरण करें दुर्बल पक्षे यह करणीय बा संभव मध्य नुहे। ज्ञान नथिले शक्ति केवल पाशव शक्ति परिणत हुए ठीक सेहीपरि शक्तिहीन ज्ञान अन्य निकटर परिहासर सामग्री हुए ता उपर कार विश्वास आसे ना तेणु समाज पर यथायथ भाव विनियुक्त हो पारे ना। प्रसंगटी शिक्षामूलक। तो पे आम आलोचना करते तुम नवम श्रेणी वार्षिक परीक्षार साहित्य प्रश्न जो सरलार्थ केतोटी आसे से क्यों भाई सरलार्थ आसो कौन कौन आसो गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आम सब सरलार्थ को नहीं आलोचना करुले। तो पे सब प्रश्न निहाती भलसे अभ्यास कर देख तुम परीक्षा सब ये प्रश्न पाइब एवं अधिकरू अधिक सांग मानू शेयर निहाती कर एवं चैनल को जब सब्सक्राइब न कर सब्सक्राइब निहाती कर दियो कारण तुम एग्जाम रे आसा भाई प्रश्न आम आलोचना करुँच तुम परीक्षा भल हम से प्रयास जारी रखुच्छे। तो वीडियो अधिक अधिक शेयर कर और सांग मानू कौन सब्सक्राइब कर कह निजे सब्सक्राइब कर रख। तो समस्त विषय प्रश्नपत्र प्रैक्टिस तुमको मुझे देवी जोटा कि तुम बहुत हेल्पफुल होगा और परीक्षा आपको प्रैक्टिस कले निहाती तुम परीक्षा बा एग्जाम भल हम।